मायकल लोबो जेन्ना तांकां मिनिस्ट्री मेळ्ळी 2019 तेंच्यांनी हो ट्रीटमेंट वाडोवपाचो प्रश्न हातीन घेतलो कित्याक जेन्ना ट्रीटमेंट प्लांट सुरू करता तेन्ना खुबश्यो गोष्टी आसता तेका टेक्नॉलॉजी लागता तेका एडमिनिस्ट्रेशन लागता तेका टेक्निकल पर्सन्स लागता सो ते म्हाका दिसता जितले फास्ट घडोवन जाता तितले घडोवन हाडले आनी ह्या म्हयन्याच्या एंडाक हो कमिशन जावपाचो आसा आनी प्रत्येक दिसा 250 टन ही गार्बेज ह्या प्लांटार ट्रीट जातली फाटल्या 2 वर्सांनी मॅनेजमेंट जे कॉर्पोरेशन आसा सर लेविन्सन आनी त्यांच्या मार्गदर्शन सकयल जवळ जवळ गोंयान 12 सायटी ज्यो आसल्यो डंपाच्यो त्यो ऑलमोस्ट ट्रीट करीत तेंचे डंप सगळे कमी केल्ले आसा ट्रीट जाल्लेले आसा सो म्हाका दिसता आयज हो खोशयेचो गजाल आनी ज्यो पंचायती ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा आसा तुमी हे लोकां फुडें पावोवंक जाय आनी ते सेग्रिगेशन जावंक जाय जेन्ना हांगा गार्बेज येता ती सेग्रिगेट करपाक हे प्रत्येकाची जबाबदारी आसा आनी जेन्ना सेग्रिगेट जातली तेन्ना ती बेस्ट हांगा ट्रीट जातली तेन्ना गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन त्याच्या वतीन परत एकदा तुमकां सगळ्यांक मन काळजांतल्यान हांव स्वागत करता जे टेक्निकल ज्यो गोष्टी आसात त्या विनंती करता मिस्टर संदीप प्रभू चोडणकर जनरल मॅनेजर JSIDC हे तुमकां 2 शब्द सांगतले हांव विनंती करता तेंच्यांनी आपले विचार बस 2016 सालान CM पर्रीकार आणि मायकल बाबाच्या साह्यान प्लांट उबो केलो 100 टनाचो प्लांट उबो केलो 100 टन्स पर डे तेन्ना असो प्लांट आमी खंयचोच कॉपी करूना ताजी टेक्नॉलॉजी आसा पळय ती आमी सगळ्यांनी हांगा जशी कंडिशन्स आसा वेस्टाचे कंडिशन त्या प्रमाणे आमी तो प्लांट डेव्हलप केलो हो प्लांट जातकर भारतातले सगळे कमिशनर्स सगळे मिनिस्टराक कुतूहल वाडले की हो प्लांट चलता कसो कारण असले प्लांट सबंद देशां भितर सगळे फेल जाल्ले डायजेस्टर म्हणून जो प्रकार आसा पळय तो सगळे कडेन जगान फेल जाल्लो आनी आमी जी कमिटी निर्माण केल्ली एक्सपर्ट कमिटी तांणी हे सगळे फेल जाल्ले प्लांट पळयल्ले तातूंत भितर डॉक्टर काय बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 2 जाण IITचे मागीर बिट्साचो अशे सगळे एक्सपर्ट घेतले तांचे कडल्यान जाणा जावन घेतले की बाबा हे देशान हे प्लांट कित्याक फेल जाले डायजेस्टर कित्याक फेल जाले ती सगळी स्टडी करून आमी हो प्लांट निर्माण केलो आनी तो 100 टन पूण आमकां वेस्ट वाडत गेलो 150 टन जालो ताचे खातीर आमी कन्सर्न घेतलो 150 टन मागीर काही गोष्टी आमी मॉडिफाय केल्यो पूण इतले हे जावपाक लागले की आनी डिसेंबर जानेवारीन जेन्ना पळय हांगा सगळे टुरिस्ट येता पळय जेन्ना फ्लोटींग पॉप्युलेशन वाडटा पळय तेन्ना आनी कॅपेसिटी जाय पडली म्हणटकर ते सगळ्यांनी गव्हर्मेंटान विचार केलो दॅट शूड बी एक्सपान्शन सो ताचे खातीर 250 टनाचो एक्सपान्शन आनी एक्सपान्शन करता आसतना बेटोच एक्सपान्शन करूना आमी तातूंत भितर ज्यो उणयो ह्या प्लांटान ज्यो आशिल्ल्यो मागीर आतां ह्या प्लांटान भितर तुमकां अजिबात वास येवपाचो ना कित्याक सगळ्यो गोश्टी आसा पळय त्यो आमी हांगा कॅटर केल्ल्यो आसा डायजेस्टराचे डिझायन सुद्दां आमी मॉडिफाय केल्ले आसा सो दॅट इट कॅन कॅटर इफेक्टिवली म्हणजे अशें डायजेस्टर म्हणजे दीस इज अ एग्जाम्पल फॉर द एंटायर नेशन नॉट ओन्ली नेशन बट पीपल फ्रॉम द अदर कंट्रीज हॅव ऑल्सो विजिटेड दीस प्लांट सो दीस इज अ वन ऑफ इट्स काइंड सो ऑल स्टेट्स आर ट्रायंग टू रिपीट दीस प्लांट्स इन देट थिंग सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वीच आर हॅपनिंग इन द स्टेट सो असोच प्लांट आमी काकोडाई बांदता अशेंच आनी 2 प्लांट येवपाचे आसात So this will cater to all the waste which is collected in Goa, especially wet waste खातीर this is the best thing. Dry waste खातीर आता सेपरेट करता आमी दोन्ही कंबाइन आशिल्ले पयलीं आता ड्राय वेस्ट वेगळो जातलो वेट वेस्ट वेगळो जातलो प्लस देर आर 2 big digester if you see the site you will understand there are 2 big digester there is a big ETP सगळे ट्रीटमेंट पयलीं कितें करताले की आमचो जो हे आसा पळय ते वेस्ट आसा पळय ETPंतल्यान जो वेस्ट येता पळय तो आमी हांगा धाडटाले ट्रीटमेंट प्लांटार धाडटाले आता ट्रीटमेंट प्लांट ETP आसा पळय तोच हांगा इस्टाब्लीश जाल्लो आसा
आनी हातून भितरल्यान जे बरें उदक येतलें ते सगळे झाडांक वापरले वतले अशे तरेचो हो प्लांट दिस वील बी वन ऑफ द बेस्ट. हाजेर खूब विचार जाल्लो आसा, सगळ्या एक्सपर्ट्साचो विचार जाल्लो आसा आनी अशे तरेन हो प्लांट निर्माण जाले. असे 2 प्लांट आमी करतात सध्या. सो त्या दृश्टिकोनातून सगळे श्रेय मायकल बाबा ताचो सगळो पाठिंबो आसा. मनोहर पर्रीकराचें स्वप्न जे अर्दकुटे उरिल्ले ते तो पूर्ण करता. हाजे बद्दल म्हाका आनंद दिसता. तातूंत भितर आमचोय सहभाग आसा GSIDCचो. आनी लेविन्सन बाब जो ताजो डायरेक्टर आसा, तो स्वता जातीन सगळे गोश्टी पळयता. ताका लागून आज आमी एका वर्सा भितर ऑगस्टान आमी प्लांट सुरू केल्लो. आज ऑक्टोबर म्हणजे एका वर्सा भितर येदो व्हडलो प्लांट निर्माण करप 103 कोटीचो. दिस इज अ ग्रेट अचिवमेंट ऑफ मिनिस्टर अँड डायरेक्टर ऑल्सो, बिकॉज विथाउट दॅट सपोर्ट दिस वूड हॅव नॉट बीन पॉसिबल. थँक्यू. देव बरें करूं संदीप बाब. खरें म्हटल्यार जी टार्गेट आसली कंप्लीट करपाची एका वर्सान आनी ह्या म्हयन्याच्या एंडाक ती सुरू करपाची आसा. पयले 3 महिने ट्रायल बेसीस आसतलो प्लांट जे 250 टन ट्रीट करतलो आनी हे काम साकार करपाक जास्त हातभार लायलो मिस्टर संकेत धंदेरिया जे डायरेक्टर आसा हिंदुस्तान वेस्ट ट्रीटमेंट प्रायवेट लिमिटेड आनी तांकां मार्गदर्शन करपाक एडमिनिस्ट्रेटीव आनी ते एका वर्सान काम हे कंप्लीट करून घेवपाक एडमिनिस्ट्रेटीव जे काम जाल्लेले आसा ते जाला मार्गदर्शन आमचो डायरेक्टर आसा श्री लेविन्सन मार्टीन. हांव विनंती करता तेंच्यांनी 2 उतरां सांग. So on behalf of Hindustan Waste Treatment Private Limited, I would like to thank EWMC and the government of Goa and our Mr. Michael Lobo for having faith in us, so that we could. They have given us an order to expand the existing facility to 250 tons. It has not happened in India that the same contractor has been given the responsibility for an enhancement again. So that says, okay, we have been doing the plant, and the plant is almost ready now, and by this month end, hopefully we'll start trial runs, and in next 3 months we will have an enhanced capacity plant, a better plant for treatment of waste in Goa. This is what. Thank you, Mr. Danderia. आता विनंती करता आमचे डायरेक्टर त्यांनी 2 उतरां सांग. Respected Honorable Minister, Sir Michael Lobo, Minister for Waste Management, Ports and RDE, my good friend GSIDC General Manager Sandeep Todankar, Saket, and our Goa State Council for Science and Technology as our chairman, as our member secretary, Sir Moraskar. My Sarpanchis for present here, Deputy Sarpanchas, Secretaries, Panchas, my media friends, both from print as well as from press. Friends, as Sandeep said, we have completed more than 5 years after setting up of this plant and running successfully till date. I think सध्या आता एक्सपान्शन चालू आहा. सो मिनिस्टराची ऑनरेबल मिनिस्टराची इच्छा असली मीडिया सांगता तशेंच इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे ह्या प्लांटाक कॅप्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ताच्या सरपंचाक पंचाक आनी डेप्युटी सरपंचाक सेक्रेटरी आपोवन हाडून स्टेटस दिवपाक. आनी ऑल्सो इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट सेग्रिगेशन जे जशें हेडे सांगले आमचे संदीप तोडणकरान very very important. इतलेंच न्ही, Honorable High Court, see when we started this plant we were struggling to get even 25 tons per day. Then gradually, asat sir, Chief Minister Chief Minister also spoke to most of the sarpanches. Some of them must be still here today. आणि अशें करून करून ते आमी 100 80 जालो, 80 100 गेलो, 150 जालो, 175 सुद्दां जालो. We had to work 3 shifts here. कित्याक वेग्स हांगा एकदां येयलो तो आमी परतून खंय धाडूंक शकना. It becomes our baby. So आता एक्सपान्शन जालें म्हणटकूच वेस्ट हांगा सेग्रिगेटेड येवपा जाय, कित्याक दॅट इज द रूल, दॅट इज अ लॉ. अदरवायज इफ यू डोंट डू दॅट दॅट इज अ पनिशमेंट, दॅट इज अ फायन. सेग्रिगेटेड वेस्ट हाडटा आसतना तो बरे भशेन हाडपा जाय. खुबशे सर आय एम सॉरी टू टेल यू, इवन नाव सम ऑफ द पंचायत्स, I mean we have nothing to say anything against the sarpanchas or panchayats or anything like that, but there is a high court direction not to take any mixed waste in the plant. This was 2019 order of the High Court.
आता आम्ही वी आर ऑल्सो अंडरस्टँडिंग द डिफिकल्टीज ऑफ द सरपंचास पंचास, सो वी मॅनेज. बट वन्स द प्लांट फुल फ्लॅज इट इज इनॉग्रेटेड ऑर इट इज मेड ऑपरेशनल, सेग्रिगेटेड वेस्ट घेवप खूब गरजेचो. बिकॉज आतां कितें आसतली, एक सेपरेट ड्राय लायन आसतली आनी एक सेपरेट वेट लायन आसतली. सो जात तितले तुमी प्रयत्न करपाक सेग्रेट करपाक. इवन ट्रान्सपोर्टेशन सर वेस्ट येता पळय ते लिचेड आजून पडटा वाटेर, आनी ताका हायकोर्टाचें डायरेक्शन आसा फायन दिवपाक. सो पोल्युशन बोर्ड वील बी आफ्टर यू, प्लीज नोट, because things are going in a different way, sir. Even now, just today, sir, I came from Marmango now after inspecting 10 panchayats there for High Court direction. So there are so-called notices issued to some of the sarpanchas as to why they should not be disqualified because they are not doing enough things. So माझे या वाठारांतले तरी हे पंचायत सर आहात they should be of that top level. This is my honest appeal. I'm just taking liberty to tell you at this moment. कित्याक हे हेजे मुखार भरपूर स्ट्रिक्ट जातले. पोल्युशन बोर्डाच्या फाटल्यान कोर्ट लागला, सो दे विल बी आफ्टर यू. सो लेट अस ऑल वर्क टू एन्श्योर दॅट वी गेट वेस्ट इन द मॅनर इट इज रिक्वायर्ड अँड एज पर द लॉ. वेस्ट मॅनेजमेंट रूल 2016 येयल्ले सगळे आख्या देशांक लागू आहा, गोंयाच न्ही. बट बिकॉज वी डिडंट हॅव, म्हणजे आमचे कडेन साधन नासलें ट्रीट करपाक म्हणून वी वे ऑल्सो बीट लॅक्स इन दॅट. बट नाव इट विल बी व्हेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड. सो सर आतां दीस इज वन एस्पेक्ट. असोच प्लांट आता सावथाचो चालू आहा संदीपान सांगले पर्यंत, तोय डिसेंबराक चालू जातलो, विच विल केटर टू 4 तालुकास ऑफ साउथ गोवा, काणकोण, सांगे, केपें, दारबांदोरा. सो तोय चालू जातलो. हे जावपाक कारण हांव आमच्या सराक आनी इवन एक्स आमचो चीफ मिनिस्टराक आनी प्रेझेंट चीफ मिनिस्टराक हांव हें दिता की वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री तयार केली आनी ताका लागून हाका मातसो वेग येयलो हें काम जावपाक. बिकॉज देर वॉज अ डेडिकेटेड मिनिस्ट्री हियर एंड विथ लॉट ऑफ टेक्निकल पीपल अराउंड. आनी संदीप आमचो सदांच एक मेन खांबो. ऑल्दो GSRTC आमचो एक प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट, बट तो स्वता एका पर्सनली इंटरेस्ट घेवन तेणें काम केलें एंड वी ऑल वर्क एज अ टीम. सो आतां हाजे भायर आमी हॅझर्डस वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट, खुबशे गोंयांत इंडस्ट्री आहा, 300 सुमार इंडस्ट्री आहा, तांकां हॅझर्डस वेस्ट तयार करता, डिफरंट टायप ऑफ वेस्ट. तें करपाक ताका गरज आसली. हे पेंडींग आसले मोर दॅन 10 years. ते आमचे फर्स्ट फेज कंप्लीट जाली आनी आतां बाय डिसेंबर द सेकंड फेज इन्सिनरेटर बसतलो, वीच इज इन पिसुल्ले इंडस्ट्रियल स्टेट. थंयच आतां ई वेस्टूय आहा. सो ई वेस्टूय आमी ऑर्डर दिल्या ऑलरेडी 3 म्हयने जाले. दे आर गोइंग टू सेट अप अ ई वेस्ट फॅसिलिटी. हे सगळे ट्यूब लायट ह्यो ते सगळे आतां बिस्तूर पडी जाता आमचे नॉर्मल वेस्टाक, ते सगळे सेग्रिगेट करून थी ट्रीट जातले एज पर द रूल्स. देन CND वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेब्रिस वेस्ट, जो वेस्ट हांगा थिंगा लोक उडयता रस्त्या सायडीन हिंगा, तेजे दुसरे दुसरे प्रोडक्ट तयार करपाचो ही कुडच्योनी बिचोली जातलो. आनीक बायोमेडिकल वेस्ट ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी जाला. खुबशा म्हणजे मिडिया भाव गेल्या म्हयन्याक आमी थंय वचून दाखयल्ले. सो दॅट इज ट्रायल ऑपरेशन ऑलरेडी ऑन. खुबशे हॉस्पिटल वेस्ट ऑलरेडी थिंग येता आनी ट्रीट जाता, तोय जालो. So Goa will be one of the state which is compliant to all 2016 rules. 2016 lang e-waste rules येयले, CND waste rules येयले, biomedical rules येयले, hazardous waste rules येयले. हे सगळे हेजे compliant गोवा जातलो बाय डिसेंबर सर, मोस्टली एक्सेप्ट e-waste आनी आमचे e-waste आनी CND waste. hazardous waste सर जातली. e-waste आनी चालू आसतली जावपाची. ते करपाक मातसो टायम जाय, बट सगळ्यांच्या सहकार्यान सर आमी जाले. आनी हो प्लांट म्हाका याद आहा सर, आमी घालता आसतना चीफ मिनिस्टरान आमची टीम काडली, वी आर सेंड टू वेरियस कंट्रीज. तेंच्यान येवन इमिजिएटली सर हो जाग्यार पडलो. तशेंच सर आमी CND वेस्टाकूय आमी गेल्या, दॅट ऑल्सो इज इन द पायपलायन. होपफुली बाय नेक्स्ट 1.5 years इट शूड बी ऑल्सो रेडी. सो खूब खुशी भोगता सांगपाक की खुबशीं कामां लास्ट कपल ऑफ इयर्स जाल्या आनी सामकी अत्यंत म्हत्वाची कामां. बिकॉज गोवा टुरिजम स्टेट, वी कॅनॉट अफोर्ड टू कीप आवर रोड्स डर्टी. बिसायड दॅट सर, यू नो, आय थिंक वी हॅव टू एन्श्योर दॅट ऑनरेबल CM मिनिस्टर ऑल्सो स्पीक्स अबाउट आवर. आमी कशी आमी हें केलें तें कितें डाम्स आहा ते क्लियर केल्या ते. आमी बसल्या पळय आहा थिंगाच पयलो व्हडलो डाम्प आसलो. सो सरान तेमी डिसिजन घेतलें की डाम्स आहा तो लुगार आमी रेमिडिएट करून कॅप्चर करून थिंगा प्लांट घालपाचें. दीस इज द फर्स्ट पॉलिसी ओनली इन दीस स्टेट विच इज हॅपनिंग इन द एंटायर कंट्री सर. सो इतलें सांगून हांव समजता तुमचे आमकां सदांच तेंको आसतलो, सपोर्ट आसतलो आनी कोऑपरेशन आसतलें इतलें म्हणून हांव देव बरें करूं. देव बरें करूं सर.
खरें म्हटल्यार 2 वर्सां इतले रिकॉर्ड काम करप आनी हे सगळें श्रेय आमचे जे मंत्री आसा श्री मायकल लोबो हांकां वयता, कित्याक असली कामां घरा कडेन बसून जायना, ती 24 वरां. आनी तुमकां खबर आसतली की सर जो आसा ही 24/7 अवेलेबल आसता आनी तेची धांवपळ आसता कसले प्रोजेक्ट एकम्प्लीश करपाक. ह्या कार्यक्रमाक ताणें लोकांक आपले विचार मांडचे विनंती करता. Good evening to all the warriors of waste, that is sarpanchas, ward members, deputy sarpanchas, secretaries of the panchayat, and also to the media who is present over here, all the dignitaries on the days, Bab Sandeep, Levinson Bab, Professor Pradeep, Saket. Khushi bhagta is म्हाका announce करपाक की enhancement of solid waste management facility at Saligaon to 250 tons per day ही आमची ऑलमोस्ट रेडी जाल्या आनी ट्रायल राउंड हेचे नेक्स्ट मंथान स्टार्ट जावपाचे आहा. डिसेंबर एंड पासून हेचे ट्रायल राउंड चालू जातले. सगळी मशिनरी येवन आमी दवरलेली आहा हिंगा, फिटिंग चालू आहा आनी म्हाका दिसता वन ऑफ इट्स काइंड, the best technology, improvised technology. हांव मानता पयले आमकां तितींग प्रॉब्लेम आसलेले. बाब ब्लेज फेर्नांदीस आहा हिंगा, आमचो कांदोली पंचायत आहा, तेणी हिंगासर येवन बाब लेविन्सनाक आमच्या हिंदुस्तान ट्रिटमेंट प्लांट खूब फाटी येवन हिंगा मिटिंग्स जाले, डिस्कशन जाले, आर्ग्युमेंटूय जाले की आमचे थोड्या लोकांक हिंगासर त्रास जाता म्हणून. हेचो जो वास येता, जो फ्युम्स भायर सरता म्हणजे हेचे वासाचे वयर, ते डायरेक्ट वचोन अर्दा लोकांक त्रास जाता. आमी ते खातीर इम्प्रुवायज टेक्नॉलॉजी ह्या एनहान्समेंटान आमी एड केल्ली आहा. हेचो टिपिंग फ्लोर जो आहा वो अंडरग्राउंड आसतलो आनी पयलो कन्वेनियर बेल्ट जो आसलो वो एकूच आसलो, आतां 2 केल्ले आहा, एक ड्राय वेस्टाक, एक वेट वेस्टाक. आनी वो कित्याक आमी 2 केल्ले आहा की आमी एक्सपेक्ट करता की सगल्यो पंचायती, म्युनिसिपॅलिटी दॅट इज पेंजीम आयज आमचे कडेन वेस्ट ड्राय वेट वेस्ट धाडटा, ही सगळी आमकां 100% सेग्रिगेटेड जावं. आनी जो तर 100% आमकां सेग्रिगेटेड वेस्ट जो तर येयलो जाल्यार आमचें काम इजी जाता. तो डायरेक्ट बेल्टार घालून समतो डायजेस्टरान वचोन तेजो ट्रिटमेंट स्टार्ट जाता. आयज ईटीपी आमी ओन बांदलेलो आहा. अशें जातालें की दुसरे प्लांट जे इंडियेक आहा तेजो जो ज्यूस भायर सरता ते व्हरोन आनी खंयचे ईटीपीन घालप, म्हणजे सेवरेज कॉर्पोरेशनाची जी ईटीपी आहा तितून व्हरोन घालप. आयज आमी ओन हे केल्ले आहा, ह्याच प्लांटान केल्ले आहा आनी टेक्नॉलॉजी इम्प्रुवायज केल्ली आहा. 103 crores हो प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथान सोंपता. आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां हेका सपोर्ट केल्लो आहा. फायनान्स डिपार्टमेंटान आमकां सपोर्ट केल्लो आहा. आमकां नाबार्ड ही जी बँक आहा, इंडियेची बँक जी एग्रीकल्चरल बँक आहा, सपोर्टेड बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आहा. आनी हे पयशे आमकां टायम टू टायम दिवन आमी हिंदुस्तान वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट प्रायवेट लिमिटेड हेंकां दिवन तेंच्यांनी काम इतले फुडें व्हेल्ल्या. रिकॉर्ड टायमान 27 जुलय 2020 आमी लेटर ऑफ अवॉर्ड दिल्ले, कॉन्ट्रॅक्ट एग्रीमेंट सायन केला आमी सेम डे. कमेन्समेंट ऑफ वर्क आमी 29 ऑगस्ट 2020. जेन्ना आमकां जीएसआयडीसी बाब संदीप आनी तेजी आख्खी टीम जेन्ना तेंच्यांनी आमकां ग्रीन सिग्नल दिले, हेंच्यांनी आमकां सांगले की हे काम 1 वर्सा भितर जावपाक जाय आनी सारके 1 year 3 months आनी 100% आयज नोव्हेंबरान आहा आमी 2021. इन स्पायट देर बींग कोविड, लेबरर्स मेळोन आसले पूण आमी लेबर हाडून फोर्स हिंगाच दवरलेले, तेंकां भायर धाडिनासले. आनी कोविड टायमार पासून जेन्ना सिट्युएशन बॅड आसले तेंकां आमी फूड अरेंजमेंट्स करून हिंगाच दिताले, तेंकां भायर धाडिनासले कंपाउंडाचे, पूण हिंगासर आमचें काम चालू आसलें. एक्सेप्ट दोज 1.5 months जेन्ना सारके डिफिकल्ट टायम आसलो गोंयांत, तेन्ना हिंगासर
काम आमी बंद दवरलें पूण तेजे उपरांत इमिडिएटली आमी स्टार्ट केलें आनी आयज आमी कंप्लिशन स्टेजीचेर पावल्ले आहा आनी खऱ्यांनीच हांव GSIDC बाब संदीप हिंगासर आहा तेणें म्हाका दिसता रातचे 10 बसून हिंगा येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आहा जे सिव्हिल वर्क चलताले जे मशिनरीज येताल्यो तेजे भायर आमचो बाब लेविन्सन मार्टीन तेजी आख्खी टीम आनी हिंदुस्तान वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट प्रायवेट लिमिटेडची टीम डॉक्टर काले आनी तेजी आख्खी टीम जी मॉनिटर करता हो प्लांट आमी हेच्या माध्यमांसून म्हणजे रिकॉर्डेड कंप्लीट रिकॉर्ड करून आमी तेंकां धाडटाले तेंकां व्हिडिओज धाडटाले प्लांटाचे प्रोग्रेस धाडटाले प्लांटाचे आनी इवन नाबार्ड बँक दे हॅव कम एंड स्पेशली विजिटेड दिस प्लांट दे हॅव सीन द वर्क what how it is going on but still आमी इतले पावल फुडें मारून थोडे पंचायती सिरियस आहात हांव मागता सगळे पंचायती कडेन तुमी सिरियस जाया हे वेस्ट म्हणटा पळय तो आदी हायकोर्ट तुमचेर काडून काडून ऑर्डरी पास करीत रावताले आयज जर हो प्लांट आमी घालूंक नासलो जाल्यार वॉट वूड बी द फेथ ऑफ द पंचायत दे वूड ओनली फायल एफिडेविट्स सम सरपंचास ऑल्सो वूड हॅव बीन डिस्क्वॉलिफायड बिकॉज ऑफ dereliction of their duty because it is there in the Panchayat Raj Act. पण आम्ही आयज पासून पळयता की सगळे पंचायती सिरियस ना some panchayats are still not sending us 100% segregated waste. Some panchayats are still collecting only 30%, 40% of the wet waste. म्हाका दिसता पंचायतींनी हे सिरियस घेवपाची गरज आहा अजून पासून वेस्ट रोडार एक पडटा तो आमी पळयता some panchayats towards the north side. आणि जे पंचायतीक आमी हिंगासर परवानगी दिल्या तुम्ही हाडून तुमचो सेग्रिगेटेड वेस्ट हिंगा दिवचो तेंच्यांनी 100% कलेक्शन करपाक जाय नाजाल्यार ह्या फुडें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड दे आर मॉनिटरींग आनी कोणे जो तर फोटोग्राफ काडून घालीत जाल्यार 100% तिणी त्या पंचायतीक फायन दिवची पडटली आनी दॅट फायन रन्स इनटू 50,000 1 lakh इवन 1.5 2 lakhs अशें तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी डिसिजन घेतला आणि म्हाका दिसता 2022 हे डिसिजन इम्प्लिमेंटूय जातले बिकॉज वी आर लुकिंग एट 100% गार्बेज फ्री स्टेट दॅट इज स्टेट ऑफ गोवा बाब लेविन्सनान आत्तां सांगलेलें आहा वी आर टचिंग ऑल द इंडस्ट्रीज दॅट इज हॅझार्डस वेस्ट आसूं आमचो कन्स्ट्रक्शन डेब्री वेस्ट आसूं बायोमेडिकल वेस्ट आसूं सगळे हॉस्पिटल्स आर हॅपी टुडे आनी वी आर ट्रायंग टू गिव देम मोर रिलीफ जे तेणी पर 7 rupees पर बेड और 9 rupees पर बेड कितें तरी एक रेट आहा थिंगासर आमी गव्हर्नमेंट म्हणून थोडे आमी तेंकां सबसिडायज करूंक सोदता सो दॅट एवरी हॉस्पिटल डजंट पुट दॅट वेस्ट इन द दिस म्युनिसिपल वेस्ट और पंचायत वेस्ट दे शूड कंपल्सरी रजिस्टर विथ बायोटेक एंड गिव द वेस्ट टू देम सो दॅट आमी रेट जी सुबेज आहा ती आमी देंवोवपाचो प्रयत्न चालू आहा आमचो आणि 100% आम्ही देवयतले ते तेंका तितून रिलीफ मेळतले ते दॅट मार्जिन ऑफ द मनी वी डोंट माइंड पेइंग द कंपनी बिकॉज वी वॉन्ट गोवा टू बी क्लीन आयज आमी सोसडो पळयता सोसडो कसो क्रिएट जालो हिंगासरूय सोसड्या भाशेनूच वेस्ट आहलो बट वी ट्रिटेड इट 100% सोसड्यार आयज 65% वेस्ट ट्रीट जाले पण ट्रीट जाल्यार तितून आनी 20% एड जाली आयज कित्याक जाली कित्याक दे आर नॉट ट्रिटींग द वेस्ट दे आर वेट वेस्ट एंड ड्राय वेस्ट इज कमिंग एंड गेटिंग डम्प्ड dry waste they have to send it to cement factories for incineration they are not sending so this is what some of the municipalities some of the panchayats are doing wrong things and I feel that the South Goa treatment plant जे दिसा ready जातलो हे problem म्हाका दिसता 80% solve जातले at least 70 to 80% this problem will be solved and we have given justice आमची टीम जी हिंगा आहा सगळ्यांनी आम्ही जस्टिस दिला या डिपार्टमेंटाक आम्ही हो डिपार्टमेंट क्रिएट केला कॉर्पोरेशन पहिले क्रिएट केला डिपार्टमेंट क्रिएट केला आणि आयज हेचेर रिजल्ट येयला आणि गोंयचो लोक फुडल्या 1-2 वर्सां भितर पळयतलो की तुमकां वेस्ट खंयसरूच दिसचो ना खंयच्याच हायवेचेर वेस्ट दिसचो ना मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडाचेरूय दिसचो ना विलेजीनूय दिसचो ना आम्ही 100% वेस्ट कलेक्शन करून ह्या प्लांटार आम्ही हाडटले थँक्यू Sir, can I ask you a question? Not as a reporter, I am a resident of Saligaon. So my question is as a resident of Saligaon to you. Now we were opposing this plant. Expansion. The expansion of the plant only because of the stench and the leachate what was falling on the road. What
what have you mitigating measures you all have taken See, to see that this the people of Saligaon do not suffer? The springs, what are there? The temples, which are there? Do you all have any done some study and taken some measures? see, I'll address that leachate issue first. First, the leachate used to be directly going in this ground and coming in the Salmana spring. Hingasor direct dump zatalo waste. Kalangut Panchayat used to come and dump over here. Other Panchayat also at night, slowly they used to come and open the gate at night and dump it over here. There were tons and tons of, thousands of tons of waste over here. So this had created problem for the spring down. But today if you check the quality of water of the spring, you will find that there is no leachate or any type of this thing going into that spring. So it is clean. Secondly, all the panchayats are given written warnings to have leachate tanks for their vehicles. Some panchayats are still today sending very, very old trucks. We will stop The trucks taking. are not covered even. No, not no. even We tanks. will stop taking their waste. And we will see that Pollution Control Board gives them fine up to the tune of 2 lakhs. आणि नेसेसरी ऍक्शन कितें आतां वयतले आतां वो कोड ऑफ कंडक्टाचो प्रोसिजर स्टार्ट जाता म्हाजे हिसपान 2022 हे सगळी प्रक्रिया स्टार्ट जातली फायनिंग टू सी दॅट एवरी पंचायत गिव्स ट्रक्स आय एम एश्युरिंग वन मोर थिंग विच एवर पंचायत विल नॉट हॅव मनी टू बाय देयर ओन ट्रक्स वी विल प्रोवाइड देम ट्रक्स तेणी आमकां बरोवपाचें की वी डू नॉट हॅव मनी टू बाय अ ट्रक with a leachate tank. Ami Goa Waste Management Corporation will get the funding from NABARD and we will buy trucks and give it to them. Like say a panchayat who doesn't have enough finance, a panchayat which is in the rural Goa, but they want to collect their waste. आता ओशेल पंचायती कडेन पैसे ना शोलेचे उलयता तेंचे कडेन पैसे ना कित्याक तेंचो इन्कम ना सो ते आमकां जर बरयत जाल्यार आमी तेंकां ट्रक दिवंक शकता तशेंच थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी तेंचे थोडे पंचायती कडेन पैसे ना आल्दोना पंचायतीन थोडे पंचायती कडेन पैसे ना सो वी विल बाय ट्रक्स with leachate tanks and give it to such panchayats. But those panchayats who are already having money and still they are not ready to do of purchasing new trucks with leachate tanks, they should be fined. Director is not approving. ना ना आता clear केला आम्ही. We are Director is not you approving. send it to us, we will clear it. Sir, but what assurance you are giving the people of Saligaon that this thing won't happen? Because See, वाज जे आता न्यू आम्ही वो प्लांट एनहान्स करता टिपिंग फ्लोर बाकीचे सगळे तुमकां तो एक्सप्लेन करतलो हे वासा खातीरूच आमी फॅसिलिटी रिडिझायन केल्ली आहा GSIDC has worked on it, they have worked on it, the engineers were brought also from Germany from where we had brought the machinery earlier. May I interrupt? We had seen that containers when we went to Sweden with you. Yeah. We saw that containers and you had assured us that we'll do something like that. But I don't But see त्याच्या anything उपरांत happening. कोविड येयलें न्हू कोविड येयलें Yeah, but then you should 100% we will you should work on get it. a sample of that kind of a truck and show the people that what this would be, what would be coming, the waste would be coming in. So unless See, that happens, slowly- everything, the entire slow procedure- going to take care. But it is the Saligaon village which is going to face the brunt of everything. I am again assuring you one more thing that this plant will again not get so much of waste what you are talking about. अनेक प्लांट आमकां ते सायडीन वेट वेस्टाक घालचोच पडटलो सगळो वेट वेस्ट हिंगा पावजना 250 tons is what we are getting now of this existing panchayats. November till May the amount of waste which is increased 250 tons पावता आमकां 220 tons 3 शिफ्टींनी काम करचें पडटा तशें जायना तें So you should see another plant somewhere. ऑल्टरनेट आता साउथ गोवा जातलो न्हू आमकां प्लांट हिंगा वेट वेस्ट सगळ्या शेकांची वेट वेस्ट आहा शेक्स ऑन द बीच जे ट्युरिझम डिपार्टमेंट दिता तेंचो टोटल वेट वेस्ट आमकां येता हिंगा आनी खंय ना प्लांट आता साउथ गोवाचो जाल्या उपरांत साउथाचो साउथाक वयतलो नॉर्थाचोच नॉर्थाक येतलो आता आमकां डबल वेस्ट येता सो वी हॅव टू सी दॅट इट इज ट्रिटेड सो वी आर वर्किंग इन 3 shifts टू सी दॅट इट इज ट्रिटेड प्रॉपर्ली त्या खातीर तुका आतां नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाक वेस्ट तुका कमी दिसतलो खंय कोण उडयता बी थंय पोटल्यो खूब कमी आहा
Slowly we will have to give them fines. So, but Even general public. Beach waste you are not collecting, sir. We are not collecting. The tourism department and कोणाक tender दिला, they are collecting and bring it here only. ते बेश्टे song कशें जाल्ले तें. Tourism departmentan व्हडले नाटक केले तेन्ना आमी क्लीन करतले आमी. तेंचो एक ऑफिसर वचोंक शकना बिचार. कित्याक they are not interested only in that. तेणी जबरदस्ती ओडून घेतला तेजेर. ते फुडल्या फावटी 2022 it will change. It will come back to Goa waste. This vehicle, it's a single purpose vehicle. This is made for that. आयज हांव वायस चेअरमॅन हेजो, आय एम द मिनिस्टर, फाल्यां आनी कोण आसतलो, बट ही हॅज टू बी डेडिकेटेड. हिंगासोर डेडिकेटली काम करीतूच जाल्यार हें बरें चलतलें. ही फॅसिलिटी अशीच चलपाक जाय, अनइंटरप्टेड. कोणाक त्रास करूंक जायना. थिंगा जाता पळय तशें. तुमकां कळ्ळें हांव कितें उलयता तें, तेजे वयर उलोवया नाका. We have a suggestion. Shacks waste and beach waste should come under the waste management ministry. ते 2022 It जातलें has to न्हू. come because they cannot manage it. When you have good people working in that particular department, they will only say this is not my cup of tea. This is waste management. हिंगासोर केल्लो आहा न्हू आमी, corporation आहा, ministry आहा. सगळो waste should come under us. Cyclone मोदें waste घालून कोण is- येता आनी म्हणटा आपण कसले तरी मशीन फिट करता, कोण वयता आनी नाल फोडटा, ती मशिनां थिंगाच उरता. It cannot happen. Whoever is saying we are treating waste in our municipality, ही सगळी फोकाणां. Sir, ते मशीन काडटा, इनॉग्रेट करता, 2-3 कोटी उदकान घालता. हे आमी पयल्ले आहा, आमी व्हडले मशीन वचोन पयल्ली आहा. खूंय कोणें घातल्या पळय ती. sir, सर cyclone waste सर is- पंचायती आसा पळय सगळ्यो, तुमी तांकां म्हटल्यार की तेंच्यांनी तेंचे ओन ट्रक्स हाडपाचे, गार्बेज ट्रक्स आनी लिचर टँक्स बीन फीट करपाचे. सो लास्ट डेडलायन अशी कितें दिता तुमी आमी पंचायती? दितले न्हू आतां. वी विल रायट टू देम. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हॅज ऑलरेडी रिटन वन्स. वी आर गोइंग टू रायट अगेन. हाय कोर्ट इज मॉनिटरिंग. वी हॅव टू फायल एफिडेविट्स पिरियडिकली. So we will give them a deadline, and only when we get a number of trucks which are required. आता कितें आहा, some panchayat doesn't have money. We get the requirement, we will see that, we will order the trucks to give them, and then we will say this is the deadline. अशें जावपाक जाय. So by 31st March, littering will be banned in Goa? कितें? By 31st of March, littering will be banned in Goa? Should be banned, because when we are giving the facility दिवपाक जाय न्हू. आता तू जो तर घरा लागीं वेस्ट तयार करता तुज्या रेस्टॉरंटान, ती वेस्ट कोणे तरी पिकअप करूंक जाय न्हू, व्हरोन उडोवपाचें न्हू, ट्रीट करपाचें. जो तर साउथ गोवा ट्रिटमेंट प्लांट जो तर ऑपरेशनल जाता डिसेंबर आनी जानेवारी, जाल्यार ती फॅसिलिटी जो तर रेडी जाता जाल्यार मार्चान आमकां डेडलायन दिवपाक काय ना प्रॉब्लेम. 1 एप्रिलान 2 एप्रिलान इन एप्रील मे डेडलायन दिल्यार काय ना प्रॉब्लेम. की वेस्ट कलेक्ट जाता 100% जातालो. त्या पंचायतीचेर बडी मारचीच पडटली थिंगासोर साउथ गोवा, की खंयसरी व्हरोन तुमी वेस्ट उडयता तो बंद जाता. आतां ट्रिटमेंट प्लांटान वचपाक जाय. Michael, So slowly, how we have been successful is all the panchayats who are sitting over here, the sarpanchas, the ward members, I call them the warriors of garbage, because they have worked. They seriously worked. Some of them have worked, some of them have not worked. But who have worked, you have to see that the panchayat area is clean today. It's because there is a system in place. Early in the morning, somebody is whistling outside your door to collect waste. So that system should go all over Goa, especially in municipal areas. Today, Mapsa Municipal Council जे एरियेन तू भोंवशी जाल्यार तुका 24 वरां कचरो दिसतलो. तशें जावंक जायना. They are not serious on this issue. Seriousness जावपाक जाय ते म्युनिसिपॅलिटीक कम से कम 5 लाख 10 लाख फायन पडपाक जाय from pollution control board. But somebody will have to go to court for that, to tell the court that they are not doing any work. हे जाल्या बगर, फायन पडल्या बगर, the pinch has to come on the chairperson, vice chairperson, the councillors. Incher body podpakut जाय. They are not doing their work. Let us be very serious on this issue. आमी सिरियसनेस जाल्या म्हणून आयज सगळे हे पंचायती कोस्टल बेल्टाच्यो इन्क्लुडिंग अंजुना इट्स व्हेरी क्लीन. तेणी काम केलां. कलांगूट, कांदोलीम, आरपोरा, अंजुना, मोर्जे काम करता ते. आसागांव, वेल्ला कणका, all these panchayats are working. Sir, तुम्ही आता 100 tons and then you are going to 250 tons. Now, when you increase the 250 tons, there will be more trucks which will be coming in. No, you are not understanding. We are already getting 180 tons today. आयचो आमचो कॅपॅसिटी तू पयशी 180 tons, 190 tons.
आम्ही 2 शिफ्टींनी काम करता, 3 शिफ्टींनी काम करता, ते आम्ही फायनली 250 टन झाले काय 1.5 शिफ्टानच आमचे सोंपतले. हांव तें म्हणना जेन्ना तुमी वाडयता पळय टान्स भितर सुबेज ट्रक येतले ते ट्रक थोडे ट्रक्स पळय आहात अजूनही ते ओपन येतात. And you had Danger made a action. statement that you will not take those trucks Danger- that are coming open in the. तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय, तेका पॉलिटिकल वील जाय. हांव अनेकदा सांगता तुका, आमची पॉलिटिकल वील आसली म्हणून हो प्लांट हिंगा जालो. पॉलिटिकल वील जाय, आमकां इंटरफियरन्स कोणाचे उपकारना, कोणें फोन मारून सांगूंक पारना बाब लेविंद्रनाक बाबा तो जो आपलो ट्रक तो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो ट्रक तो घे, तशें जावंक जायना. अशेंय जाता, पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जाता. आमचे कडेन ट्रक ना, तुमी ट्रक दिया म्हणजे अशेंच वाऱ्यार उलोवप ते गजाली. तेणी बरोवन घालूंक जाय ना आमचे कडेन ट्रक ना, आमचे कडेन पयशे ना. वी वील मेक अरेंजमेंट फॉर देट. ते ओपन ट्रक पळय येतात पळय ते तर सालिगांवच्या लोकांक आनी पिल्यांच्या लोकांक त्रास जातात ते. I'll assure you one thing, that instead of the waste falling on the roadside, in gutters, nallas, ponds, rivers, let the waste come here and get treated. We will ensure that the trucks are given by the next government. फुडल्या म्हयन्यान कोड लागतलो. आता काय प्रोसिजर बसून गेल्यार काय फुडें पावचो ना. We will start the procedure. We'll identify those panchayats who are not having trucks and who don't have money. We will give them the trucks. थोडे ते पळय येतात ते रिक्षा येतात ते ओव्हरलोडेड पळय येतात मरे ते कितें व्हडलो आम्ही mountain पळयला, पळय येतात. But what आम्ही action you are सलमागा, taking on that? we will give them. I told you just now. We will give them. अशें पळोवया न्हू, आयडेंटिफाय करूया. नाबार्ड will give us. Their rate of interest is very very nominal, 3%, 4% दिता ते आमकां. And this is a good cause. They'll immediately sanction us. जो तर आमकां 50 trucks जाय, they'll sanction us 50 trucks. It's not a big deal. Government is going on paying the loans, whatever we have taken. We have not defaulted. So we can go and visit the plant now. Any more questions? Sir, one question. Cyclone came six months past. I know it is not your subject. We have, our panchayat has written to tourism minister 3 times, CM and director of tourism, that cyclone waste is still not cleared from Kandalim. I don't know. It is not your subject, but I want to bring it to the notice because all those we have been trees and writing to all the concerned people, but nobody is bothered.